खुलुमखा जतन তিনি आं ভিডিও লাইফ অফ মাফামিনি কারণ কাইছি একদিকে এখা দেশও মহামারী করোনা নতৈ এমন ওয়ানামা সংসার আর তৈ বাইসা এখা তাবা প্রত্যেকটা চিনি বিশি নতৈ চিনি 587 বিশি নতৈ জায়গা জায়গাও চিনি দফা বাই দফা সাক বাই সাক তিপ্রাসা বাই তিপ্রাসা পলিটিক্স নতৈলাই যে নালাই বুলাই সগলাই এবং নখর সকসালাই এবং নিজেনি নেতৃত্বখানে নিজেনি লিডার রং অপমান খাইমানি বদরেকে বেলাই খে সেনেমা जों सादे हनाय बैनि दफाबाय याफा खराव जागानि एवं बैनि दफाबाय मोनै जागानि पजिशनाव जों सगलाय दंखा आंनि बागै आं जत खाजानि ताखौ दैबखौ नों जेकुनु पलिटिकेल्स खायदोंथों जेकुनु पार्टी खायलांथों किन्तु आं गयानि मुसुक मानिखा हायसि जों थांनाय 6 तारिखआव बुट लायखा एवं 10 तारिखआव रेजाल्ट आउटिं लायखा एवं एडिसि हाफांगो चिनि तिप्रा मथा गभर्नमेंट फायखा गभर्नमेंट फायमानि साथे साथे जों जत चिनि तिप्रासा हयतो जों केबा बीजेपी खायो केबा सीपीएम केबा कांग्रेस केबा आईपीएफटी केबा तिप्रा मथा पियाबा जों जत तिप्रासा पलिटिक्स नतै लागि जे जागा जागा बुलाय टगलाय मानि नखे बेलाय खे जों तमासि सासिनाय अमो आसुक जरा अ सावनाय बा आसुक जरा आंनाय हनै आनि सागो खाकाय नामाया तमाने हमले अरो कायसा साथायखलायो जे सिनि तिप्रा मथा যখন তে এডিসি দখল খালাইখা বেলায় হামানি কক এবং সামানি কক এবং বনি সাথে সাথে जों ওয়ানসক লাইনি বাতা তমানি যে এই চিনি তিপ্রা দফা বিনি দফा স্লাইফानो बेलायखे तला এবং बेलायखे गलगजा बाबनो जों बाहाखेति सालायनाय आबनो जों बाहाखे उन्नति खालायलायनाय এবং যেখানে চিনি তিপ্রা सारक বিশেষ खालायै दै लामा जे क्राइसिस दं माने बनो जागा जों बरबो चिनि दफानि बिसिङाव दै दरकार लामा दरकार बनो तैगै जों प्रपोजाल रलायै चिनि गभर्नमेंट एवं एडिसि गभर्नमेंट एवं राज्य सरकारनि थानिय जों मेमोरेन्डाम रलायै उन्नति खालायलायनि जों वानसक लायनि बाथा दंमोन अथच जों ताव नुखा जे तिप्रा मथानि मुंनो रगै जे बुबाग्रानि प्रदुत किशोरनि जे पार्टी बनो तिप्रा मथानि पार्टी बनो ताबक किसु अंश मुस्लिम किसु अंश बरग्र मथानो तैगै दुरनाम खालायनि सेस्था नाय दङ साग बाय साग बुलायो तगलायो बुथारलायो अमाहायखे नुजागो किन्तु चिनि महाराजा प्रदुत किशोर बा कोनो समय साग बाय साग बुलायदि तगलायदि बुथारलायदि बनि मानसिकताव बफोरमानिबो गरै अरा जागा जों मावान सकनाय जे जिकुनु बिजेपि खायनायथों बा निनि आईपीएफटी खायनायथों बनो बुगले जों तमांनाय बा बनो तगले जों तमांलायनायबा बहुसिनि तिप्रासा बहुसिनि दफानि बर हयतो पार्टी बातिनि दङ खोनाकरि बनो जों मावान सकनाय आबनि बांगै आनि तिप्रा हानि बरग्रक आनि दफानि बरनां रिक्वेस्ट खायनि मुसुमनि के हाइस साधारणत একটা বিসি চিনি লক্ষ্য বিসিও দে তোমা সাধারণত চেয়ারম্যান পরিচালনা খালাইগানি এবং পঞ্চায়েত পরিচালনা খানি বদে চিনি লক্ষ্য হঙ্গে কলক মাসি মাংনায় ওয়ানসক নং মালगनाय এবং দফানো বাহাকে উন্নতি মাখায়নাय নিজেनि सागनो सेक्रिफाइस खायै जे व्यक्ति सातनो लोकनो टेक खायै जे दफानो उन्नति खायनि এবং बिख्रा साग जेखाने चिनि दफा विशेष खालायै बिनि दफा स्लाइन फानो नि तला क्लाय जाक मानो जों बिनि दफा बाय बाक्सा बाहाके याप्रिरो मानो এই मानसिकता तैगैसि जों जेकुनु पार्टी फायलांथों जेकुनु क्षमताय फायलांथों जेकुनु दल क्षमता फायलांथों बनो तैगैसि जों स्टेप नावनि बाथा दंमोन फियाबा ताक जागा जागा जों नुगौ जागा जागा जों सोशल मीडियानि माध्यमे जागा जागा जों नुगौ जे साग बाय साग बैनि दफा तो दूर काव बैनि दफा बाय मोनै जागानि बैनि दफा बाय याफा खराव जागानि पजिशनासि सपन हानि बाङै आनिबो खाबाय आनि साग व्यक्तिगत बाबा बेलायखे बहाय दंमोन आं सेलेंगो गाजै आं रिक्वेस्ट खायनाय चिनि दफानि बरग्र बुबाग्राबो बनो नाया गाजै बुबाग्रानि मोखांनो निर वानसगै जे बुबाग्रानि जेथा डाइरेक्शन दं माने जे प्रदुत किशोरनि जे डाइरेक्शन दं माने बनो तैगैनो सामुं थांगानि मैलांथों एवं साधारणत पन्चायतनो तैगै
যে প্রবলেম যে সমস্যা বাঁচাইতো মানে বনতেই সে কক মাসানায় যিনি সরকারিভাবে যে 2021 17 মে আপনাকে পঞ্চায়েতনি মেপ পাইখা এবং পঞ্চায়েতনি মেপ পাইমানি সাথে সাথে রাজ্য সরকার ডিক্লার রাখা যে যতক্ষণ পর্যন্ত ইলেকশন আসাক ততক্ষণ পর্যন্ত নিনি চেয়ারম্যান নিনি সেক্রেটারি এবং ভিডিওনি মাধ্যমে জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট খালাইগৈ নিনি আরডি তরফ থেকে যে ডেভেলপমেন্ট খাইনি বনতিগৈ যে শাসক দল এবং যে রাজ্য সরকারনি আন্দারত মানে জায়গিনি মনিটরি কমিটি খাজাক তমানি ও মনিটরি কমিটিनि মাধ্যমেनो পরিচালনা নাই হनै ডিক্লার রজাক অথচ जों ताबक नुखा जों वानसया बाबाया बुसिया खाखाया खालायगै जे जागा जागा प्रब्लेम दं माने এই যে মনিটরি কমিটিनो তৈরি তাকুর বকুর ইসার जों मा वानसक নাই যতক্ষণ পর্যন্ত যিনি ইলেকশন ইয়াসা যেনি দল ফাংলাंथों যে ইলেক্টেড নাই যে নির্বাচিত নাই বনো যিনি পঞ্চায়েতनो পরিচালনা ভবিষ্যৎ মাখাयनाय 6 মাসनि बिसिङाव जों डिक्लार रजागो কাজেই যিনি ত্রিপুরাनि যেটা এডিসি এরিয়াनि ক্ষমতা आंखा যে आइगेबो जों हाखिनो परिचालना खालायफायो जे राज्य सरकार जे राज्य सरकारनि जे आन्दार যেটা পরিচালনা খালাयजाक तमानि निनि ডিএম এসডিএম এবং বিডিও বনি আন্দারতে যে তমানি কি রাজ্য সরকার বুকিং বন পরিচালনা খাইयो এবং নিনি এডিসিনো পরিচালনা খাইনি ক্ষেত্রে হিংগে সিনি জোনাল এবং সাব জোনাল এবং এডিসি আইএস নতিগি কমিটি খাইগে পরিচালনা খালাইলাयो কিন্তু অরওয়ানসগৈ নামানো जों যে ত্রিপুরা ও এডিসি মালা মানে প্রতিটি বিসিনো দখল খাইগে চলে নাই বকে ভুল আনি ব্যক্তিগত ভুল মুগে বাকে হমলে ওয়ানসগৈ নাইদি তাখুর নিনি আরডি নিনি যে এডিসিও নিনি বিসি ভিলেজ কমিটিও এর ডেভেলপমেন্ট সামুং তাঙ্গানি হিকে ভিডিওनि মাধ্যমে সিঙ্গ কাজে ভিডিও সাহেব যে কক ডাইরেকশন মানে সেই অনুসারে পঞ্চায়েত পরিচালনা আঙ্গ এবং সেই কাইসা কক নং যে এডিসি ন যেটা হ্যান্ডেল খাইতো নাই অর্থাৎ এডিসিনো চুবাচু খাইনাইছে রাজ্য সরকার যদি সে রাজ্য সরকার পরিচালনা খালাইয়া রাজ্য সরকার এডিসিও সাহায্য খাইয়া হাঁকে চিনি এডিসি সাথে চালিয়ে খুব মুশকিল থানায় আনি বাঙাই তাকে বুকুরক जों मावान सकनाय जे 15 फाइनेंस कमिशन तैगे जे एडिसिओ जे निनि এই যে ভিলেজ কমিটিও এডিসি গভর্নমেন্ট তরফ থেকে শতকরা 25% এবং রাজ্য সরকারনি 75% এইভাবে পরিচালনা খাই উন্নয়নমূলকনি সামুং তাंगलागै दं কাজেই বনো गोबां जों मावान सकनाय সাধারণতই जों प्रब्लेम खरकसान बुलायो खरकसान तावलायो এই পার্টিनो तैगे যে কক সালাयो পাতিনো তৈরি যে বিচারি সিংহ খামরে লাইयो এইভাবে দंलायखे जों बफ्राव उन्नति सिनाय এবং जों बे बफ्रावबो बिनि दफाव बाक्सा स्टेप रमानाय मथनो जों मावान सनाय एनि बाङै ताखु बुकुरा आनि एकटाই अनुरोध पार्टी बा तिनि दङ खना गरै प्रशासन तिनि दङ खना गरै पार्टी जाय होक तिनि आं बिजेपि खायै मानो खोनाफा आं I50 बा तिप्रामा थाङै मानो बा खोनाबो तिप्रामा थाक तिनि खाय दङ बा खोनाफानो बिजेपि ngै मानो पार्टीनि कोनो ग्यारेन्टि गरै पार्टीनि कोनो स्थायी सम्पद गैया काजै चिनि दफा चिनि ए हा बनसि जों बाहाके डेभेलप खायनाय एबा उ हानसि जों बाहाके अस्तित्व रखा नारनाय एबा सबानि दाराय माना रखनाय बतिरनो जों बुखा खाला बाय वानसक लायो चिनि वानसक न चिनि जेटा आঞ্চলিক दल ताबक जों सेसनि महाराजा प्रदीप किशोरनि मोखां एबा बनि जेटा डाइरेक्शन बनो तै जाति प्रमथा खायतनाय रबो खायबाय जादि बुलायनि तौलायनि बरकआव गैया बरकनो उद्धार खायलायनि चिनि मकसद चिनि नाहारमों चिनि उद्देश्य एवं चिनि प्रतिक्रिया चिन्ताधारा नागै मातांलायनाय ओ काजै आं ताखौ तैबुखौ सनो तैखौ आं सानाया जदि आंनि साया सांखौ आं नागारदि किन्तु आरो बुलायै जों उन्नति गैया बुलायमा माइ तावलायमा बेखौनो साक्सेसबो गैया काजै ताखौ बुखरना गासैनो अनुरोध জায়গায় জায়গায় যে চিনি দফাবাই দফা তাবাক থैलायमानि नाव हरलायमानि এমন নাকি সব সময় বিনি দফানি কারই সাধারণত একটা ত্রিপুরাও जों জনসংখ্যা কম সিংহাসাসি বিনি দফা গুবুন দফানি সাথে
tahu bises khlai sini dofani bisiya problem nukjak tongani nugu ebong tawlai bulai kaitjani nukjak tong busung nugu kaji omo haitang jabadi जों तलुक तलुक सामनो ताहाके आगलायनाय एबं बसकांग जों बाहाके सामनो चिनि दफारनो सामग्रग रलायगै जेखाने स्कुल करी स्कुल रलायगै जेखाने लांकरी लां रलायगै जेखाने तैमा नुया ओमहाय गोबां एरिया राव दंख बतिरनो वानसक लायगै बतिरनो रलायगै जों मा वानसकनाय आरो बुलायगै तावलायगै साधारणत रेगा एबं पन्चायत बिसि न तिगै जे प्रब्लेम नमने बनो बद्द खाइबे जादिनै आनि कक्टाइसा सामानो माथाका saya token nakadi jotono khonumkha sini barok dhamai namaskar।